Old Europe. The biggest harbour in those days used to be Paris. Unbelievable, isn't it? On the left-hand side we have the Grass Quay, on the right-hand side it's the Grain Quay. We will start left. En estos instantes nos encontramos en el primer puerto comercial de la ciudad, ya estamos hablando del siglo IX. Pero encima, en el siglo XI, este pequeño puerto era el segundo puerto más grande de lo que hoy conocemos como Europa. El puerto más grande en esos tiempos era París. Increíble, ¿no? A la izquierda tenemos el muelle de césped y a la derecha es el muelle de trigo. Nosotros empezamos a nuestra izquierda. We beginnen met deze grote grijze gevel, dames en heren. De oudste gevel in de stad en was ons stapelhuis. Hier werd Antigua de la ciudad, era nuestro almacén de trigo. Era sobre todo un puerto de trigo. Todo el trigo ha venido con los barquitos, llegaron aquí metido dentro del almacén y después vendido al otro lado, donde hoy en día todavía se llama el mercado de trigo. Kleine huisje met de blauwdeur was het tolhuis waar de naast ligt. La casita pequeñita con las puertas azules era la casa de los impuestos. Luego más tarde sobre los impuestos. Hoy en día es uno de los bares más chiquititos de Gante. Ahí se hace rápido amigos o enemigos, depende de las cañas que nos hemos tomado, ¿no? Como siempre. Dit is dan het Grain Measures House. Now, to make a long story short, the people who used to work in there, they decided always how many grain could come on the market square. First big part always for the beer brewers, of course. Aquí tenemos la casa de los medidores de trigo, para explicar fácilmente. La gente que trabajaron ahí dentro, ellos decidieron siempre cuánto trigo podría salir al mercado. En la primera gran parte estamos en Bélgica por los cerveceros, por supuesto. Este es el informe de Town, los 3 torres de Gante. De hoofdtoren achteraan is de Sint-Baaskathedraal met het Lambertskommen. In het midden is ons Belfort, symbool van onze autonomie, en vooraan de Sint-Niklaaskerk, de kerk van de eerder vermelde vrije schippers. The third tower in the back is the St. David. En el centro nuestro campanario, símbolo de nuestra autonomía, y enfrente la iglesia de San Nicolás, la iglesia de estos navegantes libres, de los cuales estuvimos hablando anteriormente. In Gent hebben we ooit 53 kerken gehad, dames en heren, en elke kerk werd gebouwd door en voor een verschillend gildenhuis. In Ghent we used to have 53 churches, and each church was built by and for a different guild house. En Ghent había una época que había 53 iglesias, y cada iglesia fue construida para y por una casa gremial diferente. Nu varen we hier op de lei, maar in Gent heb ik ook in Nederland bekend, ook de Schelde. En waar de lei zich in de Schelde voegt, daar is Gent ontstaan in de 7e eeuw. Het woord Gent, oorspronkelijk een Keltisch woord Ganda, betekent dood eenvoudig, maar die vliegen samen vloeien. At the moment we are floating on the river the Lisbon. In Ghent we have a second river, the Skeld, and where those two rivers come together, there was Ghent founded or born in the 7th century. The word Ghent, originally Celtic word Ganda, means and also simply where rivers come together. En estos instantes estamos flotando encima del río que se llama la Lys, pero en Gante tenemos un segundo río, la Escalda, y donde esos dos ríos se juntan es donde Gante ha nacido en el siglo VII. La palabra Gante de origen céltico Ganda significa simplemente donde los ríos se juntan. Fácil, ¿no? Het grote gebouw aan onze rechterzijde dan, dit is een oud-Dominicaans klooster. Het werd tijdens de beeldenstorm overvallen door de protestanten en toen die binnenkwamen troffen die een enorm grote bibliotheek. De geschiedenis vertelt dat ze alle boeken hier in het water gegooid hebben, terwijl de legende verklaart dat we over het water konden wandelen zonder onze voeten nat te maken. Vandaag deel van de Gentse Universiteit. The bigger building on the right-hand side is an old Dominican monastery. In the times of the iconoclasm, the Protestants came in here and they found an enormous library. The history explains that they threw all the books in the water, while the legend says that we could cross the river without making our feet wet. Nowadays part of the University of Ghent. Lo que tenemos a nuestra derecha es un antiguo monasterio dominico. En los tiempos de la iconoclastia entraron aquí los protestantes y encontraban una biblioteca inmensa. La historia nos dice que tiraron todos los libros aquí dentro del río, mientras la leyenda dice que se podría atravesar el río sin mojarse los pies. Hoy en día parte de la Universidad de Gante. We draaien, we blijven in het historische stadsgedeelte, we turn, because we stay in the historical center of the town. Giramos porque nos quedamos en el centro histórico de la ciudad. En we voeren ons dan de Sint-Michielsbrug met het beeldje van de heilige Michiel bovenaan. Patroonsheilige van de kerk links, de Sint-Michielskerk natuurlijk, de kerk van de bierbrouwers. Elk gildenhuis eigen kerk, weet u nog? In front of the patrón de la iglesia a la izquierda, de San Miguel, y siendo españoles tenéis que saber
¿De qué casa gremial era la casa, la iglesia de San Miguel? De los cerveceros, la San Miguel. Ahora has pillado, ¿no? We hebben onze keurlijn, prachtige gevels. Huisrestaurering heeft geen probleem, maar de gevels moeten wel in de originele stijl worden gerestaureerd. Eén uitzondering, geld. Daar kunnen we altijd iets meer, dat is eigenlijk een voorbeeld. Nearly back in the old harbour left the grain cage, beautiful facade. Nowadays against restoring a house, no props at all, but the facade's got to be restored in their original style. One exception as always, money. Now we can always do something more, isn't it? Un ejemplo en el second, casi de vuelta en el puerto, a la izquierda del muelle de trigo, con todas las fachadas en condiciones. Hoy en día renovar una casa no da ningún problema, pero las fachadas se tienen que renovar en su estilo original, lógico. Pero como siempre, una excepción. Dinero. La pasta. Por ejemplo, bijvoorbeeld, for example, linksboven, left up, a nuestra izquierda, arriba. Daar zien wij het puthoogste lucht in de stad. Deze man kan op een zeer warme dag zelfs zijn dak openschuiven om te zwemmen in open lucht in het zwembad dat hij daarboven heeft. Up there we see the most expensive roof apartment in town. That man on a very hot summer day can even open the roof to swim in open air in the swimming pool he's got up there. Ahí arriba se ve el ático más caro de la ciudad. Este señor un día con muchísimo calor tiene la posibilidad de abrir el techo para nadar al aire libre en la piscina que tiene ahí arriba. Pobre chaval. En dan voor ons is de oude vismarkt. The beautiful building in front of us is the old fish market. Lo que tenemos enfrente es la antigua línea del pescado. In 20 jaar is het nog volledig gevallen. Zoals we kunnen zien hebben we een smak geld tegenaan geworpen, een prachtig restaurant van gemaakt en ook het bureau van toerisme, het VVV, vinden we er nu in. This beautiful building 20 years ago was falling apart, it was a ruin. As you can see, we put an amount of money in it and sold it in a nice restaurant and also the Tourist Information Office. Nativamente del pescado, 20 años atrás estaba cayendo en trocitos, era una ruina, como podemos ver, hemos metido muchísima pasta dentro, transformado en restaurante y también de oficina de turismo. Rechts hebben we dan de oude vleeshallen, hebben jammerlijk genoeg moeten sluiten voor dringende renovatiewerken binnenin. En dan direct met de gevel, left we pass the fieldhouse of the wine commercials and immediately white facade, pasando la casa gremial de los comerciales de vino, e enseguida una fachada blanca. Kijkt u dan eerste verdieping, middenste venster, is ook het middenste beeldje. First floor, middle window, it's also the middle statue. Primera planta, la ventana del medio también es la estatua del medio. Nestor! Mannequin Fish van Gent. Voor ons is wel opgevoed, hij plast niet, hè? Hou eens even kijken, 2010. En nog veel verder taal, nog zo meer. Maar de hele wijk links, anders de oudste wijk in de stad, en gedurende een lange periode de armste. Sinds de jaren 70 volledig geopgewaardeerd en ik kan u zeggen, als wij daar vandaag inkopen doen, komen wij arm terug. Goede geschiedenis verandert, nietwaar? The complete area on the left-hand side is the oldest one in town and during a long time to tourists. Since the 70s completely restored and renovated, and I can tell you if we go shopping in there nowadays, we come out poor. How history changes, isn't it? El barrio a nuestra izquierda es el barrio más antiguo de la ciudad. Durante muchísimo tiempo también el barrio más pobre. Desde los años 70 completamente renovado. Pues puede decir, si nosotros vamos de compras ahí dentro hoy en día, nosotros salimos pobres. Como la historia cambia, ¿no? Cómo cambia la historia. Toen eigenlijk de eerste van de stad voor onze eerste industrie is begonnen, werkelijk direct aan de oude fabrieken rechtshoofd. En de twee mooie houten bootjes daar links hebben niks te zien met Gent, zo komen uit Bangladesh. Here we arrive in the northeastern part in town and it's where the first industry started. We can see the old factories on the right hand side and the two wooden boats in the second left, nothing to do with hand, but they come out of Bangladesh. Estamos llegando en el noreste de la ciudad donde empezó nuestra primera industria. Se nota enseguida las fábricas a la derecha y los dos barquitos bonitos a la izquierda enseguida
no pintan nada con la historia de Gante. Estos barquitos vienen desde Bangladesh. Maar nu, nou ja. Het flatgebouw dat die pal voor ons opduikt. The building of the flats in front of us. El edificio o los pisos que tenemos enfrente de nosotros. Wat? Kijk. Dit gebouw heeft de eer te zijn verkozen door de Gentenaars zijnde het tweede lelijkste gebouw in de stad. Maar dat is niet alles. This building has the honor that it was voted by us as the second ugliest building in town. But that's not all. Este edificio tiene el honor de ser elegido por los canteros, siendo el segundo edificio más feo de la ciudad. Pero eso no es todo. In Gent gaan we namelijk dit type gebouwen proberen te verwijderen, want ze zijn een van de hoofdzaken waarom Gent als stad nog niet is opgenomen in het werelderfgoed van de UNESCO. In Gent we're going to try to break these type of buildings down, because they are one of the main reasons why Gent as a town is not included in the World Heritage from the UNESCO at the moment. En Gent vamos a intentar de derrumbar esos tipos de edificios, porque son una de las razones principales porque Gent como ciudad no va incluido en el Patrimonio Mundial de la Humanidad de UNESCO en estos instantes. Encima a la izquierda vamos a ver una fachada que es la última de las más de 3.000 que había aquí en Gent, fachada de madera. En als we kijken naar de weerstand tussen de verbinding hoor, dan komt u boven naar buiten en veel mensen zeggen dat was tegen de regen. Dat is fout. Je moet eigenlijk de enkelbelasting betalen voor de basis van een huis, de grondbelasting. En if you care to tell the girls you're off with yourself comes out of it, a lot of people explain it was against the rain. Wrong. In those days they only had to pay taxes for the face of the house. Si te también cada vez que subimos una planta la fachada sale un poquito. Muchísima gente dice que es razón para la lluvia, eso es falso. En esos tiempos solo pagaron impuestos por la base de la casa. Entonces cada vez que subieron, pusieron un pelín más. But now, y ahora. Het gravensteen de Count's Castle en Kasteel de los Condes. Zoals is in de huidige vorm meer dan de 12e eeuw. Gebouwd door een zekere Philip van de Elzas, een der graven van Vlaanderen. Deze man had zo'n type kastelen gezien tijdens zijn kruistochten in Syrië en heeft het hier laten nabouwen. Muren van 5 meter dik, 10 meter onder de grond. Ongelooflijk. Wereldwijd vinden we er ook maar 2 in het centrum van een stad. En vandaag een prachtig museum van oude wapens en foltertuigen. Ideaal om te bezoeken met mijn schoonmoeder. The Count's Castle, as we see it now, again 12th century, built by a certain Philip from the Elzas, one of the counts of the Flanders. That man had seen a type of these castles during the Crusades in Syria, let it built here. Walls from 5 meters thick, 10 meters under the ground. Worldwide, we'll only find 2 of them in the center of the town, and nowadays a very nice museum of old weapons and torture material, ideal to visit with my mother-in-law. El Castillo de los Condes, como lo tenemos hoy, otra vez del siglo XII, construido por un tal Felipe de las Elzas, uno de los condes de los Flanders. Este señor ha visto un tipo de estos castillos durante los cruzados en lo que hoy conocemos como Siria, y lo ha dejado construir aquí. Paredes de 5 metros de anchura, 10 metros de profundidad, bastante increíble. En el mundo solo encontraremos 2 de estos castillos en el centro de una ciudad. Y hoy en día un museo precioso de armas antiguas y cosas de tortura. Pues ahí sí que me gustaría ir algún día con mi suegra. We zijn aan een soort tweede haven, het was een konvoer, toen de boten kwamen konden ze materiaal hier verkopen. Wouden ze de stad varen was dat geen probleem, maar moesten ze wel die tol gaan betalen. Klein detail, om terug buiten te varen moesten ze terugtol betalen, dames en heren, 2 maal. Ja, de maffia die is geboren in Gent, dat is heel duidelijk. En het klooster de rechtswacht oorspronkelijk het lekkere Augustijnen biergebouw, dit is natuurlijk het Augustijnen klooster. This is a type of second jar which used to be round like a bowl. When the boats came from England, they could sell their material here. If they wanted to cross Ghent, no props, but paying the taxes, of course. Little detail, to get out of the town they had to pay Ghent taxes 2 times.
Mafia is born in Ghent. And this monastery was originally built a very nice Belgian beer called Augustine. It's the Augustine Monastery. Aquí estamos en un tipo de segundo puerto, se puede decir. Era redondo. Cuando los barcos llegaron, tendrían la posibilidad de vender sus materiales aquí. Quería entrar a Sargante, ningún problema, pagando los impuestos, por supuesto. Un detalle, para salir de Gante tenían que pagar otra vez impuestos. La mafia ha nacido aquí en Gante, señoras y señores. En este monasterio había un cervecero dentro de una cervecería muy conocido que se llama Augustín, y por supuesto es el monasterio de Augustín, ¿no? Dus nog steeds aan waar de hoofdingang was. Het is de brug van de vier keizerlijke vernoorden. Een van zijn vernoorden naar verluidt vrouwen. Die man zou er 34 gehad hebben. Ik kan jullie verzekeren, ik heb er eentje en het is meer dan voldoende, hoor. On the left-hand side, you used to stand, and it's a bit I have to say, you used to stand the palace. It was huge. The complete area, one palace, 320 rooms, a zoo with lions. But here was born in 1500 Charles V, the Spanish emperor. The little bridge in front still shows us where the main entrance used to be. It's a bridge of the four imperial pleasures. One of his pleasures, they say, women. It seems he had 34. I can tell you I've got one and it's more than sufficient, to be honest. A la izquierda había, es una pena que tengo que decir, había un palacio, era inmenso, todo el barrio, un palacio, 320 habitaciones, había un zoo con leones dentro. Y también aquí ha nacido, en el año 1500, ¿quién ha nacido en Gante? Venga, Carlos V ha nacido en Gante. El punto que hemos pasado por debajo nos indica todavía dónde estaba la entrada principal. Es el puente de los cuatro placeres imperiales. Uno de sus placeres parece mujeres. Dicen que tenía 34. Yo os puedo asegurar que tengo una más que suficiente. Het had ook stadswallen of stadsmuren. En er waren vele ingangspoorten. Jammerlijk genoeg is bijna alles verdwenen, net zoals het paleis eruit rent. Echt daar, zeer oud. Casi de vuelta de donde habíamos salido. Espero que les haya gustado el paseo. Lo único que me queda es desearles una buena estancia aquí en Gante. Dames en heren, dank u vriendelijk. Ladies and gents, thank you very much. Señoras y señores, muchísimas gracias. Y para los catalanes, muchas gracias.